أب معرب تقرأ زبعتها كذا بالحيل إذا سلطن زولا فيدرال منقسي بأنفترة ياقون زبعي حقون برداز بالحدوش حيل مصريتهم زيت مالين من رقاز بقع زبعي حقون برداز تسني حيلي شديش ورداتات كلل تقرأ ناب كلل محران ممنزع مخان إيو تقليتهم زبع حقون برداد دوبن مننة شديش ورداتات رايان مملاس كابستل على الجنبارات رايا خوينو عصر شديش وجنبت كلتشن عصر شمنتن عم تمرتاب كتما قبو تمرق لك بليو اتحاصير مبرهي أملاخيت زولا أب معرب تقرأ دركب زبعتها كذا بفيدرال منقسن مكلاكي أسراويتني حقز كمزلو كونريل دمك زودو علاوي مقوار زفلتيوم كونريل دمك زودو عبز سالستي نزبعتها كذا كنا حيل نفتنا لنا أسراويتي تيبير ما حقزنا لمبالو يفلتيوم أبوان كنا تقرأ كاب تقرأ تمنزعو أب تحت كلهم حراز محادر زلو زبا معرب تقرأ نزا حلف حمش عمتات زبعتها كذا بزبل شم بزحات عطوقات كسلتنن كمرغن تنحيهم إذا عطوق حيل بحيلتات مكل خالي تيبير في زبل كاب تجار كقربوا لتصنح كستات كم زلو خينو كونريل دمك زود دما ابز غداي طميتو مكلخال حيلي ኢትዮጵያ يحجزهم كم زلو بمتممان ገሊጭም حزب ተከዘን مكلخال كጽጓዖ ዝኽል حيلي ኮይነሎ ንሃገር ዝጠቅም ስለዝኾነ ከነጠናኽሮልና ክብል ተደሚጭም እዞም حيلታት ዚኦም በዋናነት በፌደራል መንግስት ዝጣየሽ ዘሎ ኮይኖም ዋና ዓላማኦም ድማ ብሽም መሬትኩም ከተምልሱ ዝብል ፕሮፓጋንዳ መሬት ትግራይ ንሙራር ምዃኑ ብዙሓት ዛምነሉ ጉዳይ ኮይነሎም ኣብ معرب تقرأ حزون زي زاري قفعتات زغطل زلو خوينا علم لخت تطابقي سبا مسلاتي مار رئيسوش ورح مازيا اسرع اسرين شدوشن ابزو تصاب تقارو ورقة مننت نخي رخبن بزي فغاد نخي قوعزونا اللو زلو سرار حتى زرق حكبل كاسيسيوم تي علم لخاوت كال سبا مسلات كلهم حران تقرأين اجتا يا بزبلو مكابتات يفتعم يوم زبالهم قساتات سبتاب زدالو ابتو بوتا مزدركبن كرموارح كابت خابي مس استسددون 4 برتي بمزدر رابو مخان قليتشم أبوان كنا تقرأ مايت ألاف نبرتي كابزوم كابتات زوم بقديتا كمستم زابول زخاخرة مقلتي تقروت حزون بسبب السلطان حيلتات ستان كستات فتسامم ملك بلي زخصص هيمان رايسو يشاب بسنة 20 سلسن أبزو تصاب أب معرب تقرأ بالعد تقارد فتسام وسغاي ماسرتي كمون قدب من كسغاز حاويس مننة مسرز قبر قبنات نخفتسام عزيزي وي مريح بنفال نيكونريل دمك أزود بشم تغيسو كسيسويم قالي علم لخوتة تباغي سبا مسلات زخونا أمريسي انترناشنال ون أبتو خابي مصصع عليتن قبنا انصار سباونتن تفتشم أبزباللو تصبصع بمازيا 20 سلسن بشم تغيسويم أب مجمار كنات تقرأ جميرم كابتو خابي استبارو رشاقار حزون أبستفال لكابتات تخلل أبزدركب معسكرات سدتنياتات أبزسكا حكونتات كم دركبو تصبصعبات ملاختهم وتهم بستات 1 مليون زخون زيقاتات بفلاي مفرام وعلى برشارات أساسيرون أمربوتهم كملسو تسفاق جيروم زنبارو خينم زاقيد جينا يتملسون زلوم وحات بمخنات معلتناتنت هزب إرترا سناي تمنيتو أبز قلت قصبت بريزيدانت إرترا إساس أفوركي حوحات زتاتاتو ناي بيهر فيدراليزم كحكا خلو كبل تدميتم هزباو يان حارنة تقرأين ملا هزب إرترا نقعنا مبل 35 عامت تنبل معلتناتنت إرترا بتحكا كبل ناي سناي تمنيت ملغتو أم حلالي فيهم حوحات أبنا فيسبوك قصو أبزوج مقلتي هزب تقرأين حوحات نمثل رسوسان هزبتات كابزلوم زي النقانق متكلاو امنت بمبقاس هزب إرترا 30 عامتات عدلو بعلن موسان زكايدو فتحو قالس زلوم دقاف كقلتو 5 نحنا أبزيت انبل معلتناتنتون إذ قوامهم دقيمهم كم زرقاقتون حبيريم تمقلت بتوسخي كلتشوم هزبتات ننوي حامتات تاب استخايدة فتحو قالس بحماغن تبغن نحابرو عاوت استرقاقو فحوات مخانة مزاخاخيريم حزون مس هزب إرتران كالوت هزبتاتن كوينو أبزسناي قربتنان محزنتن استمسرته سلاماو ركبن حابرو معوالن كتاناخر زلو بهاجي بمقلات سبيرترا بوغونو نزركب عب متنخار جامو كمزبركت زلو امنت قليچم كلچوم وغنات ابتن نوي حمتات استخايد بروچاو قالسن صار حاوراو صلاي بمسلاف محزنت مسريچوم نيرميم يخون بر بريزيدانت إرترا إساس أفوركي تمالي أبسمرا صنبل معلت نصانت إرترا ترخيب أبزس مع مدرم إثيوبيا كابينايتي حوحات زتاتاتو ناي بيهر فيدراليزم تناقيفا بني بروفيسور برهان نغاز مرح زيما زسقوموناي زيغنت
ፖለቲካ ክትኽተል ከም ዘለዋ ተዛሪቦላ ንምዃኑ ሕወሓት ንሻዕብያ ይኣምን ኢሳያስ ግን ንናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ዝኣምነሉ ምኽንያት እንታይ ዝብል ሕቶ ድማ ብዙሓት ኣካላት ከልዕልዎ ተገዲዶም ኣሎም ብምኽንያት መበል 35 ናጽነት ኤርትራ ጉንበት 24/2026 ኣብ ስታድየም መስመራ ሃገራዊ መደረ ዘስምዐ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓያሎ መድያት ተካይዳን ፖሊስታትን ኣሜሪካ ኣልዒሉ እውን ተዛሪቡ እዚ ናይ ዝዓመት ጽምብል ናጽነት በቲ ዝውትር መልክዑ ብወተሃደራውን ስነ-ጥበባውን ምርኢታት ደሚቑ ተጸንቢሎም ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝብን ዝተሳተፉሉ ጽምብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መደርኡ ውሽጣዊ ኩነታት እቲ ሃገር ካብቲ ዘባውን ዓለማውን ኩነታት ፈሊኻ ክረአ ይከኣልን ብዝብል ምጉት ነቲ ምስ ምምጻእ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተወሰደ ስጉምታት ጠቒሱ እዩ ኣይተ ኢሳያስ ኣብ መግለጺኡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘስምዖ መደረ ብምጥቃስ እዩ ኣብዛ ዓመት ንዝተረኣየ ምዕባለታት ዘርዚሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በዓል ናጽነት እውን ምስ ምምጻእ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ስልጣንን ዓመታቱን ክብል መደሩ ከፊቱ ምንባር ይርስዓን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘበን መደረ ምስ ፍሉይነቱን ርዱእ መድረኻዊ ሚዛን ኣሜሪካ ብምባል ናብ ዋሽንግተን ብምትኳር ኣብ መገምገሚ መወከሲታት ርኢኻ ምርትዖታት ምህላል እምበር ነቲ ከቢድን ዝተሓላለኸን ኩነታት ክብል ዝገለጾ ምዕባለታት ህወኽ መደምደምታታት ክሃብካ ብትዕግስቲ ምክትታል ከም ዝሓይሸ መላኺት እዮም ንህወኽ ጭርሖ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤጌን ትራምፕን ትርጉምን ምድህሳስ መፈልፈሊ ኣርእስታት ርኢኻ ካብቲ ኢንዳስትርያዊ ውፅኢት ቴክኖሎጂካዊ ጸብለልነትን ወተሃደራዊ ሓይሊ ክልተ ስሉጥ ዋጋታት ኣብ መቓን ታሪኻዊ መጫጻ ኣሜሪካ ኣውራ ኣብ መንጎ ዝሑል ኩናታትን ናይ ዝሓለፈ እንኮ ቁፅራዊ መዋእል እንተዳሪናዮም መጻኢ ዓመታቱ ንምፍላጥ ወይ ንምርዳእ ዋናው ገዳስነት ኣለዎ ይብል ነቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሒዝዎ ዝመጽእ ኣሜሪካ ደጊምካ ዓባይ ምግባር ዝብል ጭርሖ ማጋ ትርጉሙ ኢንዳስትርያዊ ውፅኢት ቴክኖሎጂካዊ ጸብለልትነት ወተሃደራዊ ሓይሊ ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ዋሽንግተን ኣብ መዳይ ቁጠባ ዝኽተልዎ ፖሊሲ እውን ጠቒሱ እዩ ባህርያዊ ጸጋታት ኢንዳስትርያውነትን ድላብ ሃብትን ኣባኻኒ ባጀታው ዝርግሐ ዘወሃለሎ ገዚፍ ዕዳታት ተልዒሎም ብስሱዕ ቅንኢ ዓብለል ገብት ኣጋጣምታት ታሪኽ ብዝፈጠረሎም ዕድል ዝተኸተልዎ ቁጠባውን ማላውን ሃይማኖታዊ ዕብለላ መዝሚዞም ከም ናትና ሓንጎልን መሃዝነትን የለን ካልኦት ክቐድሑ ጥራዮም ዝኽእሉ ዝዓይነቱ ኣጉል ብሂል ሒዞም ብምባል ሕሱር ጉልበትን ጻዕርን ህላኽነትን ካልኦት ክምዝምዙ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝዓብለለም ስነ ሓሳብ ሳግም ዝበሎ ዝሰዓቦ ስትራቴጂካዊ ቁጠባዊ ኩነታት ዘርዚሮም ዓሚዝ ዝጠቐስክዎ ዝጋልብ ዝነበረ ዕዳ $30 ትሪልዮን ዋሽንግተን ሎሚ ናብ 4 ትሪልዮን ይዓርግ ምህላው ቀሊል ምስክርነት ይብል እዚ ይኹን ግን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ነቲ መርሓ ኣሜሪካ ትራምፕ ነቲ ሓደጋ ንምንቁልቋልን ምእማኑ ከም ኦንታ ከም ዝረአ ጠቒሱ እቲ መፈወሲ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ጽገናታት ዘርዚሩ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ቀሚጦም ንወተሃደራዊ ኩነታት ኣመልኪቱውን ነቲ ብተረጋጋሚ ክነቕፈስ ስማዕ ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ልዒሉ ፈርካሽ ቁመና ኔቶ ከም መርኣያ ከይወሰድካ ብመጃሃሪ ቲያትሮታት ታዲዳት ንናኣሽቱ እናዳሃኽካን እናቐተልካን ብዝሒ ኒክሎራዊ ጽዋር ዕንዙራታት ወይ ድማ ድሮናት ወይ ሚሳኤላት ጥራይ ዝልክዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ መደርኡ ኣይተ ኢሳያስ ንጉዳይ ቬንዙዌላን ብፍሉይ ስርሒት ኣሜሪካ ተጨዊ ዝተወሰደን መራሒኣ ኒኮላስ ማዱሮ ኩናት ኢራን ሕቶ ግሪንላንድ ካናዳ ሜክሲኮ ኩባ ልዒሉ እቲ ጉዳይ ባህርያዊ ሃፍቲ ድዩ ክልድልዋ ድዩ ንዝና ድዩ ሳዕቤናቱ እንታይ ክመስል ይኽእል ናይ ብሓቅን ምርዱ ኣዝዩ ጸጋም ስለ ዝኾነ ገምሪ ዘይብሉ ዓቕሊ ዝሓትት ክብል ተዛሪቦም ኣተሓሕዙ ኒክሎራዊ ፕሮግራም ኢራን ኣብ ፈለማ 1970ታት ኣብ ዘመነ ሻሕ ዝጀመረ እዩ ብናይ መን ደገፍን ምትብዓናቱ መልሲ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ብሓፈሹ ሕቶዋንነት ኒክሎሳዊ ጽዋር መን እዩ ዝፈቅድ በየና ሕጋዊ መሰል ክብል እቲ ዛዕባ ናይ ዓመፅ ምዃኑ ኣሚቶም ምስ ናይ ዝኹሉ ግን ትራምፕ ንበይኑ ክንቀፍ ከም ዘይግባእ ብምምልካት ኢሳያስ እቶም ኣበራቱ እናርኣዩ ዘሳስዩ ዘለዉ ኸይልካ ምሕታት እውን ኣሎ ንትራምፕ ክጠውሱን ከጋግዩን ህርዲግ ዝብሉ ከም ዘለዎ እውን ክርሳዕ ኣይብሉን ኢሎም ኣብዚ ቀረባ እዋናት ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ናብ ንቡር ንምምላስ ጭቡጥ ምዕባለታት ይረአ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምልክት ግን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተዛረቦ የለን ካብቲ ዝውትር አንደበት ብዘይፍለጥ ቃና እንትሕዝቶን እዩ ንፖሊስ ኣሜሪካ ክነቅፍ ተሰሚዑ
ደቡብ ኢትዮጵያ ከቢዱ ጋብ ዝቀጸለሉ ወቅቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቃ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢ ተቆጻጺሮም ሰራዊት ሱዳን ሓይልታቱ አንጻር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ድሕሪ ዘካየድዎ ከቢዱ ኣብ ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ኒል ኣብ ወሰን ከተማ አልኩርሙክ ኣብ ጥቃ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢ አልባራካ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ራብዓይ ክፍለ ሰራዊት ኣጋር ሰራዊትን ደገፍ ኣሃድታትን ዝመጹ ሓይልታት ኣብ አልባራካ ወሳኒ ወተሃደራዊ ስርሒታት ድሕሪ ምክያዶም ሓድሽ ናይ ሜዳ ምዕባለታት ከም ዘመዝገቡ ገሊጾም ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብምስዓርነት ከባቢ ሙሉብሙሉእ ብምቁጽጻር ኣብ ልዕሊ ሚሊሻን ካብ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ዝመጹ መሻርክቱን ኣብ ህይወትን መሳርሕታትን ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረድን ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶል ይሕብር ኣብቲ ዝተገበረ ስርሒት ብርክት ዝበላ ወተሃደራዊ መኻይንን መሳርሕታትን ከም ዝዓነዋ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተዋ እቲ ሰራዊት ሓቢሩ እዩ ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ክፍለ ሰማያዊ ኒል ክቆጻጸር እንከሎ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ካብ 2011 ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ክዋጋ ጽንሐ ኮይኑ ንኽልቲኡ ዞባታት ደቡብ ኮርዶፋንን ሰማያዊ ኒልን ከም ማሕደር ይጻዕር እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሱዳናውያን ፖለቲካውያንን ዕጡቃትን ሓይልታት ኣብ ናይሮቢ ናይ ሰላም ዘተ ይካየደሎም ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምብቃዕን ሰላም ንምምላስን ዝዓለመ ናይ ሰላም ዘተ ዝተፈላለዩ ሱዳናውያን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሲቪል ማሕበራትን ዕጡቃት ምንቅስቓሳትን ዝተሳተፉሉ ዓርቢ ኣብ ናይሮቢ ተጀሚረላ ኣብ ተሓድሽ ነገር ንምህናጽ ተመስረተ ሱዳናዊ ኣዋጅ መትከላዊ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ዝተኻየደ ኣኼባ ዓብደላ ሐምዶክ ዓብደል ዋሒድ መሐመድ አል ኑሩን ያሲር ኣርማንን ዝርከብዎም ሓያሎ ፍሉጣት መራሕቲ ተረኺቦም እዮም ከም ወሃብ ቃል ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ዝገለጾ እቲ ኣኼባ ብህሉ ፖለቲካዊ ኩነታትን ቀጻልነት እቲ ግጭትን ዘትኮረ እዩ እቲ ኺዳን ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መፍትሕልን ብምባል ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት RSFን ነታ ብ2025 ዘቕረበ ናይ ሰላም መንገዲ ንድፊ ክሕግዙ ጸቕጢ ንኽግበር ጸዊዓላ ተሳተፍቲ ኣኼባ ነቲ ግጭት ዘብቅዕን ድሌት ህዝቢ ሱዳን ንሰላምን ዲሞክራሲን ዘማልን ኩለምርያዊ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምምጻእ ሓበራዊ ጻዕርታት ክጠናኸር ከም ዝግባእ ኣስሚሮም ኣሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዋሽንግተን ማዕቀብ ኤርትራ ንምልዓል ምስ ኣስመራ ዲፕሎማስያዊ ዳግመ ምትዕርራይ ንምግባርን ተሓስብ ከም ዘላ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣብ ዝወጽሉ ዘለዉ እዋን መዓልቲ ናጻነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዑ መደረ ግን ንዓለማዊ ፖሊሲስታት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብትርክ ወቅስ ተራእዩ ኢሳያስ አፈወርቂ እቶም ኣብ ትሕቲ ሰረተ እምነት ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤጌን ማጋዝ ተኻየዱ ፖሊሲታት ጥንቁቕ ገምጋም ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ነቲ ኩነታት ብሉጽ ዝተሓላለኸን ከቢድን ክብል ገሊጽዎ እቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ናብ ዋይት ሃውስ ምስ ተመለሰ ዝህልውዎ ፖሊሲታት ክመጹ ዝኽእሉ ሳዕቤናትን ጥንቁቕ ገምጋም ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚረሉ ነይረ ክብል እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኤርትራ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውድቀታት ዋሽንግተን ወተሃደራዊ ምትእትታውን ጂኦፖለቲካዊ ስጉምትታትን ዓለማዊ ዘይምርግጋእን ዘይወሓስ ዕዳ ከም ዘስዓበ ብምግላጽ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ክብል ዝገለጾ ዘይሓላፍነታዊ ዓለማዊ ዕብለላ ኣሜሪካ ኾኒኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝበሎ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ብሰንኪ ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ፋይናንሳዊ ብኽነት ዘሻቕል ደረጃ ዕዳ ኣኻኺቦም ኣለዉ ብምባል ድማ ሃገራዊ ዕዳ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ $30 ትሪልዮን ሕጂ ዳርጋ ናብ $4 ትሪልዮን ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ወፃእ ሃገራት ዝግበር ምስፍሕፋሕ ኢንዳስትሪታት ብምኹናን እዚ ድማ ርካሽ ጉልበትን ሃብትን ወፃእ ብምዝማት ንቁጠባዊ ዕብለላ ኣሜሪካ ንምዕቃብ ዝተገብረ ክብል ገሊጽዎ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ታሪፍ ንድሕሪት ምምላስ ኢንዳስትሪታት ምንካይ ግብሪ ምቁጽጻር ኩብራት ማዕድናትን ምፍርራህን ምብስባስን ዝኣመሳሰሉ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ክቕይሩ ይኽእሉ ድዮም ኣይኽእሉን ዝብል ሕቶ ልዒሉ ኣሎ እዞም ፖሊሲታት እዚኦም ኣበይን ምስ መንን ክዕወቱ ይኽእሉ ክብል ድማ ሓቲቱ ኢሳያስ አፈወርቂ በተወሳኺ ዋሽንግተን ኣብ ወተሃደራውን ቴክኖሎጂካውን ላዕለዋይነት ዘለዋ ጉዳይ ተቃዊሙ ኣሎ ኣብ ከም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ዝኣመሳሰሉ ዓውድታት ዕብለላ ኣሜሪካ ዘመስክር ዝኾነ ይኹን ምልክታት የለን ክብል ድማ ገሊጹ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ብምፍርራህ ዕላማ ዝገብሩ ቅትለታትን ምዕቡላት ኣጽዋር ጥራሕ ክዕቀን ከም ዘይብሉውን ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ወሲኹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ከም ኢራንን ቬንዙዌላን ዝኣመሳሰላ ሃገራት ዝወሰደቶም ሓደ ወገን ስጉምትታት ነቒፉ ብዛዕባ ኢራን ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ምስ ኒውክሌር መደብ ቴሄራን ተኣሳሲሩ ወተሃደራዊ ስጉምትን ማዕቀብን ክትወስድ ዘለዋ ሕጋውን ስነ ምግባራውን መሰረት ኣብ ትሕቲ ሕቶ እትይዎ ኣሎ ስለምንታይ ኢራን ጥራሕ ትኽልከል ኣሜሪካ ሓደ ወገን ወተሃደራዊ ስጉምትን ምውሳድ እንታይ ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ክብል ድማ ሓቲቱ ኣብ ዙርያ መጻወ በሆርሙዝ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ብምጥቃስ ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ኩነታት ብሰንኪ ከቢድ ጌጋ ገምጋም ዝመጸ ምዃኑ ከሲሱ
ዝሰፍሐ ዞባውን ዓለማውን ዘይምርግጋዕን ምክልኻል ጻዕርታት ክግበር ድማ ጸዊዑ እዚ ናብ ኣሜሪካን ምምሕዳር ትራምፕን ዘቕንዕ ክስታትን ወቐሳን ፕረዚደንት ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ናይ ርክብ ምምሕያሽ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዝወጽሉ እዋን እዩ ኣብ ዝወርሒ እዚ ማዕከን ዜና ዎል ስትሪት ጆርናል ከም ጸብጸቦ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕር ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ተገዳስነት እናዓበየ ብምምጽኡ ምስ ኤርትራ ማዕቀብ ንምልዓልን ዝሰፍሐ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምጅማርን ይጅመር ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ኢሳያስ ኣብ መደረኡ ብዛዕባ ዓለማዊ ፖሊሲ ኣሜሪካን ግደ ዋሽንግተንን ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ሰፊሕ መብርህ እኳ እንተሃበ ብዛዕባ ተኽመጽእ ዝኽእል ማዕቀብ ምልዓል ወይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝሕደስ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ግን ምንም ኣይጠቐሰን እዚ ዘይምጥቃሱ ኣስመራ ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ከካይዶ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንምቕባል ድልውቲ ድያ ኣይኮነትን ዝብል ግምታት ድማ ሕቶ ዘልዕል ኮይኑ ኣሎ ኣብ 24 ጉንበት ኣብ ዝወፀ መግለጺ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንህዝቢ ኤርትራ እንኳ ኣብ ጸሓኩም ክብል መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣገዳስነት ሰላም ጸጥታን ቁጠባዊ ዕብለላን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይግንዘብ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዚ መግለጺ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ዋሽንግተን ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ሕብራዊ ረብሓታት ምስ ኤርትራ ቀጻሊ ዘተ ክትገብር ትጽበ እዚ ድማ ማዕቀብ ንምልዓልን ዝምድናታት ንቡር ንምግባርን ዝካየዱ ዘለው ሰፋሕቲ ዘተታት መሰረት ዝገበሮ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዘመሓላለፎ ናይ ዕርቂ ቃና ምስ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ መደረ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ኢሳያስ አፈወርቂ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ኣሜሪካ ዓለማዊ ዕብለላ ብትሪ ዝነቐፈሉ ንወተሃደራውን ቁጠባውን ፖሊሲታት ዋሽንግተን ኣብ ትሕቲ ሕቶ ዘእተወሉ ንሓያላት ሃገራት ፍትሓዊ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ስርዓት የቐጽል ኣለዋ ክብል ዝኸሰሰሉ እዩ ነይሩ ብተመሳሳሊ ኢሳያስ ነቲ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ወይ ድማ ማዕቀብ ናይ ምልዓል ተኽእሎታት ብቐጥታ ካብ ምጥቃስ ተቖጺበሎም ተንተንቲ ፖለቲካ ካብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክሳብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠሩ ዝኽእሉ 4 ተኽእሎታት ገሊጾም ኣለዉ ውግእ ተጀሚሩ ይብል ንፖለቲካ ኢትዮጵያ በቀረባ ዝከታተል በዓል ሞያ ሕገ መንግስትን ፖለቲካን ዶክተር አደም ካሴ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ ዶክተር አደም ከም ዝተዛረቦ እቲ ዘይተፈለጠ ቁርጽ እዋን ተኽሲ መዓዝ ጅምር ዝብል ጥራሕ ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ዝብል መርገጽ እዩ ኣፍሊጹ እዩ ነዚ ድማ ተሓታቲ ዝገብሮ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ብወግዒ ዝሃቦ ርእይቶ የለን ሕወሓት ቅድሚ 6 ዓመት ተገይሩ ንዝነበረን ንውግእ ከም ሓደ ምኽንያት ብዝጥቃስ መረጻ ተመስሪቱ ዝነበረ ናይ ትግራይ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ መሊስዎ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣቢሉ ተመስሪቱ ዝነበረ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ስልጣን ዝመንዝዕ ኮይኑ እዩ ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝነበረ ናይ ርክብ ገመድ ተበጢሱ እዩ ዝበለ መርገጽ እውን ሒዙ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ቀጺሉ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ክሳብ ሕጂ ብንጹር ኣይተፈለጠን እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ይቕጽል ዶ ወይስ መንግስቲ ፌደራል ስጉምቲ ክወስድ እዩ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ሕወሓት ናብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከኣቱ ዶ ይኸውን ወይስ ክልቲኦም ኣካላት ናብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሖም ነዞም 4 ተኽእሎታት ብዝምልከት ሰሞያን ተንተንትን ዝበልዎ ነገር ኣሎ ሕወሓት ስልጣን ቢደወነኑ ካብ ዝምንዝዕ 3 ሰሙን እኳ እንተሓለፎ ዛጊድ ድምፂ መንግስቲ ፌደራል ኣይተሰምዐን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 30 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ካቢኑ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝኣከበሉ እዋን ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ተሓዝ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቲ ዓለት እቲኣ ንድሓር ድምፁ ኣይተሰምዐን ምሁር ሕገ መንግስትን ፖለቲካን ዶክተር አደም ካሴ ከም ዝገለጾ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም እውን ዘይኮነ ውግእ እውን ዘይኮነ ኩነታት ንርክባት መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዝተሓላለኸ ይገብሮ መንግስቲ ፌደራል መስሪተዮ ኣፍልጦ ሂበዮ ዝበሎ ግዝያዊ ምምሕዳር እንተፈሪሱ ብምንታይ ዓይነት መንገዲ ምስ ትግራይ ከም ዝራኸብ ዝተፈለጠ ነገር ኣይኮነን ኢሉ እቲ ቅድሚ ሕወሓት ስልጣን ምቁጻሩ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ጥቅምቲ ተትሒዙ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ካብ ዝነበሩ 17.1 ቢልዮን ብር እቲ ዝተለኣኸ 8.5 ቢልዮን ብር ዝኣክል ጥራሕ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ድማ እቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝመደቦ በጀት ንልምዓት ዘይኮነስ ንጉጅለ ዕጡቃት ዝውዕል ዘሎ ክብል ንሕወሓት ከሲሱ ነይሩ ሕጂ ባብሩ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦን ዘይሃቦ ካቢኔ ዶክተር ደብረጽዮን በጀታዊ ድጎማ ይሰድዶ ዝብል ሕቶ ተቐንዲ ኮይኑ ኣሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ ተንታኒ ፖለቲካ ዶክተር ጌታቸው አሰፋ መንግስቲ ፌደራል በጀት ብምኽልካል እስኪ ከም ዓቕሞም ይፈትን ኢሉ ንውስን ግዜ ክሓድጎም ይኽእል ክብል ግምቶ ተቐሚጡ ኣሎ ከም ናይ ዶክተር ጌታቸው ትንተና እንተኾይኑ ግን እዚ ናይ መንግስቲ ፌደራል ስቕታ ክሳብ መወዳእታ ዝቕጽል ዘይኮነስ ኩነታት እስካብ ዝማልኡ ግዜ ክጽበ ይኽብል ገሊጹ ሕጂ ንዝረአ ዘሎ ስቕታ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ዝበሎ ውሽጣዊ ጉዳይ ድማ ክካየድ ሓደ ሰሙን ዝተረፎ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ምምስራት መንግስትን ከም ዝርከብዎም ገሊጹ ዶክተር አደም እውን ብተመሳሳሊ ሕጂ ዘሎ ሰላሙን ዘይኮነ ውግውን ዘይኮነ ኩነታት ምቕጻሉ ምናልባት ንቁሩብ ግዜ እምበር ዘላቂዩ ኢለ ኣይሓስብን ክብል ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዘይሃቦ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ኣብ በጀትን ኣብ ካልኦት ዋና ዋና ቁሕትን ዘሎ ቁፅጽር ከም ዘጽብቦ ዝተዛረበ ዶክተር አደም
እዚ ድማ ሕወሓት ነዞም ጉድለታት እዚኦም ንምምላእ ሙሉ ብሙሉ ናብ ወጻእ ተገዲዱ ርክባት ክጅምር ከም ዝገብሮ ገሊጹ እቲ ተንታኒ ከምዚ ዓይነት ርክብ ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ናብ ካልእ ቁጥዕን ናብ ካልእ ስጉምትን ከእትዎ ይኽእል ይብል ወሲኹ ጠንቂቖሎ ዶክተር አደም ይኹን ዶክተር ጌታቸው መንግስት ፌደራል ከምቲ ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ናብ ሰፊሕ ግጭት ናይ ምታው ዕድሉ ጸቢብ ከም ዝኾነ ዝዛረቡ እንተኾነ ግን ገለ ዓይነት ግጭት ምልዓሉ ከም ዘይተርፍ ኣሚቶም ኣለው ዶክተር አደም መንግስት ፌደራል ምስ ትግራይ ናብ ኩናት እንተኣትዩ ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ብዘለው ግጭታት ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ዘሎ ሰራዊቱ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናወሰደ ናብ ውግእ ከእቱ ክግደድ እዩ ኣብ ከም ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይተረፈ ሕጂ እውን ዘለው ግጭታት ጥራሕ ዘይኮኑስ ሓደሽቲ ግጭታት ናይ ምልዓል ዕድሎም ልዑል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ካልእ ውግእ ተጀሚሩ ኢትዮጵያ ትሕደስ ያ ዘላ ተዓብያ ዘላ ትቕየር ያ ዘላ ዝብል ትረኻ ብጣዕሚ ዝኾልፎ ስለ ዝኾነ በዚ ድማ መንግስት ፌደራል ነቲ ውግእ ይደልዮ ኢለ ይሓስብን ክብል እዩ ዶክተር አደም ገሊጹ بحوحاتن إيرتران بحوحاتن سودانن وجن استوادرتون كوي أنت تفتير جن من البات نت نجر نموجد نبوج كأتوي خليز بلا تنتاني منجس فيدرال نايم كل خالص وجم تكوسر كلو جت كفتر زغل العدل كم زلوجن جالسيو دكتور كيتاچو أسفا بوجن ودما منجس فيدرال وتهدراوس وجم تكوسر يو نابز بالمدمدم تاكم زنب بالتزاربو بيت مغرب تجراي نبى إسراح بز تمرسلو معلتي دحرس من بريتوريان فلماوان أبى سمايات مغلط واقات جتات مزنباين نزك مرايات غيسو سفيح وجينا مخفات عدلو تصبي بكم زخانة الزارب دكتور كيتاچو بانصارو استمرتو وتهدراون بوليتيكاون مرحتي علامات زغبر سغم تكوسر يخل يزبل قمت علو دكتور كيتاچو قال اب عفار زلو حيل سلام زبال غجل عطق متقام نعاتهم مدغافون كخون كم زخل تزاريبولو كاب حيلتا تግራይ بستفنچلو وتهدراو ازس استمسرته حيل سلام تግራይ استبحال غجل عطق اب عفارن اب دوباو كفال تግራይን كم زنقساس زنገረሉ أزاس زوجل عتوق أبتي بيت مهر سلام اللوت نستبها من قصاص كمسرت كله تساتفت كم زنور زفلتيو أما هر كلام منيسر إثيوبيا زغنا أيتكيتاچو رد حاويسو استفلاليو ناي تግራይ حيلتات بوليتيكا ساتفلو إذا من قصاص زي بعلوا من قسن تግራይ استقطاع حوحات بحيل نبلا علامه كم زلوهم قليصلو حوحات كسغمتي كوسد يخل دو كبل نتم تنتن تزحته بي بي سي دكتور كيتاچو انتملس حوحات وتهدراو سغمتي كوسد لي امنن يلو كما زراربات سنتان تخوينو حوحات نظام مارص زي وسدو كاب زي مدلاي زي كونس منالبات براغماتيك ويدما كوننتاو كام مخان انصاري كبل تزاريبو اتتنتاني مرحت حوحاتنا بوتهدراو سغمت زيات ولا حدا مخنيات مس منجس ايرترا زلو مركب يخبل غاليصلو بحوحات وغن سغمت زوسد انتخوينو حيلتا تግራይ اب تحت ممحدار امحرا زلو كبابتات معراب تግራይ كملسو خلو يزبلا اتتنتاني از غداي زي مس منجس ايرترا زلو مركب كم زتحلالخو تقيسو حوحات مش شعبيا ركب كم زلو زغلص تنتاني بوليتيكا دكتور كيتاچو حوحات بفصوم معراب تግራይ تمريسو حيزو مس السودان مرخاب زبل غداي منجس ايرترا زدلو خم زي كونه يغليصو تنتاني دكتور آدم دما كابز استفلي حساب اللو مرحت حوحاتنا بوجه كاتو بسودان جبسن بنالبات بإرترا وجن ون صاغت خون يخلي خبل غاريسيو دكتور آدم وسيخو كم زغلصو غداي معراب تግራይ انقفات خون كون تخاله مرحت حوحات مسجل عطق فانو كيدان كفطر زخلو العدل عصو كم زي كونه غليصو از كم زيدن كله كلتيوم تنتنتي حوحاتن منجس فيدرالن ابسم معكبص يخل يوم زبل حساب ملو بملو عصو كانت زي غبرو ناي مخان عدل جن صبيبكم زخونه غليصو مالو ابز غداي حدش دردر ديهلو ويس اتزنبره ناي بريتوريا يقصل زبل حتو زقربلو متمتنتنتي دكتور كيتاچو ناي زته غداي زلعلن تخوينو امريكا تدرادري ليزا امن يلولو مسز تتحايزون ابز سومنزي منستر غدايات وصا ايثيوبيا غديون تيميتوس ناب امريكا زغبر عدد تقيسو منستر غدايات وصا امريكا ماركو روبيو مس منستر غدايات وصا ايثيوبيا غديون تيميتوس ابسترخابلوان ኢትዮጵያ በመላ ምብራቅ አፍሪካ ግጭታትን መፍታሐን ንምዝሓሓልን ዘለው ወሳነ ግደ ብዝምልከት ምዝታዮም በጽሕፈቶ ፍልጭ ነይሩ ዶክተር ጌታቸው ምስ አሜሪካ ዝተገብሩ ርክባት እቲ ዞባን ምርግጋእ ከም ዝኾነ ይዛምን ካብ አሜሪካ ወገን ዝመጽ ዘሎ ሓደ መልእኽቲ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸን ይዝበለ ዶክተር አደም በአንጻሩ ኣብ ናይ ዋሽንግተን አሸማጋላይነት ብዙሕ ተስፋ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ዶክተር አደም ስምምዕ እንተተባሂሉ ብውሕዱ ሕወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ ምምዝጋብን ብፌደራል ወገን በጀታት ናይ ምልቃቕን ነገር ክህሉ ይግባእ ሕወሓቱን ብፍላይ ምስ ኤርትራን ካልኦት አካላትን ዝገብሮ ዘሎ ነገር ክቅይሮ ይግባእ ኢሉ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም አካላት ዘሎ ናይ ዘምትእማን ግን እዝን ምግባር ዘኽእል ዕድል ትሑት ከም ዝኾነ ልዒሉ ዶክተር ጌታቸው በወገኑ ሕጂ ስልጣን ትግራይ ዝተቆጻጸረ ሕወሓት ዝደለዮ ስለ ዝገበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎን ከጽድቀሉን ይደልዩ ዝብል እምነት ኣለዎ መንግስቲ ፌደራል ናብ ድርድር ዝኣቱ እንተኾይኑ ድማ ናይ ሕወሓት ባህጊ ከም ዘለዎ ይቕበሎ ኢለ ይሓስብን ክብል ገሊጹ كما زربا دكتور كيتاچو انتخوينو دردر ناي مكياد غداي زوسنو امريكا بغداي تግራይ بزملكت كساب كندينايا كتغعز بلي كبليو تنتانو زازيمو